Hai everybody, selamat siang. Sekarang udah siang. Selamat datang lagi kembali di dalam YouTube channel saya. And I just finished a yoga practice. Nih, gue tunjukin. Gue baru aja selesai ngejalanin Move a 30-day yoga journey with Yoga with Adrian. Dan ini gue udah day kedua. Nama sequence-nya Open judulnya, nama praktisnya. Jadi gue berencana untuk melakukan that 30 yoga day journey. Sekarang the sun shining so brightly again and birds are chirping again. Jadi aduh gila, this practice is amazing. Dan ini sebenarnya baru pertama kali gue ikutin 30 yoga day journey with Adrian called Move. Pengen aja gitu gue men-challenge diri gue sendiri karena seperti biasa, seperti yang kalian lihat di video-video gue sebelumnya, I really need a change and this is like kind of like a change for me to challenge myself. Jadi gue akan melakukan itu. Oke, nextnya sekarang gue akan membawa diri gue take myself out on a date. Gue mau nonton film judulnya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Filmnya Kak Gina Esnur. Dia sebagai pembuatnya, apa sih? Direkturnya gitu. Dan dia juga kayaknya yang buat ceritanya deh, seingat gue. Soalnya Kak Gina Esnur ini waktu itu dia tuh bikin cerita. Kalian tahu kan film Dua Garis Biru? Nah, film Dua Garis Biru itu dia penulisnya. Nah, mungkin sekarang dia juga kali yang tulis, I don't know, nanti gue bakalan look it up on Google. Ntar gue kasih tahu detailsnya yang lebih akurat, karena ini gue belum nge-research apa-apa sih, karena baru tiba-tiba aja gue kepikiran kayak, oh yaudah yuk nonton gitu. Karena filmnya Kak Gina Esnur gitu. Oke, jadi kalian akan ikut sama gue. Tapi sebelum itu gue mandi dulu, siap-siap dulu segala macam, and then let's go. Hai, jadi ternyata benar Kak Gina Esnur. Kalau tadi gue ngeliat di kredit saya ini, kalau nggak salah ya, produser sama director. Dia jadi produser dan direkturnya di Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Walaupun gue yakin sih ini pasti juga Kak Gina Esnur yang buat ceritanya, karena sebagus itu. Dan kenapa ngena banget? Sebenarnya tuh ya Allah, itu ngena banget di gue jujur. Kayak it's really is a roller coaster of emotions. Dan gue juga nggak mau terlalu banyak kasih tahu apapun itu, takut spoiler. Tapi intinya film itu tuh it's all about love and it's all about family yang lagi struggling di pandemi. Dan jujur itu relate banget, which gue yakin kalau misalkan kalian pada nonton itu, kalian juga bakalan relate karena it happened during the pandemic. Dan semua orang kesusahan, yang kayak nyari kerja susah, mau bayar listrik susah, gitu-gitu, ngerti gak sih? Jadi bener-bener ngena banget. Sumpah sih, gue cuma bisa ngasih tahu tentang itu doang. It happened during the pandemic and it's all about love, which is beautiful. And I see people connecting there. Kayak there is nothing more beautiful than people connecting. Sorry kalau misalnya kalian denger kayak ada grumbling noise, kayak ini roller coaster dari Transmartnya deh. Gue juga sebenarnya pengen sih ke Transmart, tapi getar coy, serem juga. Ya udah, back to the topic. Ya kayaknya kalian bakalan seneng juga sih nontonnya, gue nggak tahu. Tapi terakhir kan gue bukan pertama kali nonton. Kalau gue bandingin sama film, oh my god. Waktu gue nonton Spider-Man No Way Home dan nonton film Indonesia, gue tuh sebenarnya rada sedih sih, kayak
kok orang-orang yang nonton film Indonesia tuh sedikit gitu. Either gue yang telat atau emang orang-orang tuh pada nggak nonton film Indonesia, gue nggak tahu deh. Karena literally sedikit yang nonton, which makes me very sad. Karena menurut gue film Indonesia tuh sekarang udah lumayan berkembang jauh sih. Dan sejauh ini kalau gue nonton film-filmnya Kak Gina Esnur nggak mengecewakan. Pertama kali film yang gue tonton tuh Dua Garis Biru, dan gue juga suka banget sama ceritanya. It really represents how kalau kalian yang nggak tahu, it really represents on how sex education di Indonesia kayak gimana, teenage pregnancy kayak gitu-gitu. Dan gue kayak it's amazing to me melihat perkembangan film Indonesia tuh sampai segitunya. Dan kalau kalian nonton video ini, I really encourage you to watch the movie. Itu bener-bener ngena banget sih jujur, karena it speaks about family, it speaks about us, daily life orang-orang yang sekarang lagi struggling during the pandemic tuh itu. And I relate to it so much. Kayak yang kemarin gue cerita sama kalian di video gue yang Cicat With Me yang kedua. Yang pertama juga sih gue ngomongin karena selama pandemi ini kayak banyak banget kan, jujur ya, keluarga gue yang di lay off sama kantornya, terus susah cari kerja, atau mereka yang lagi magang tapi nggak dikasih kepastian bakalan di hire atau enggak gitu-gitu. Which ada juga some people are very lucky that they got to be hired, they got to work setelah dia udah jadi karyawan magang, jadi karyawan tetap, which is amazing. Tapi ada juga beberapa dari kita yang memang se-struggling itu, dan gue kayak sedih aja begitu itu tuh diportray di layar lebar tuh. Gue kayak ya ampun, dan gue jadinya kayak somehow I feel very grateful. Semuanya tuh kayak masih bisa lah, banyak hal yang gue syukurin dibanding kalau gue nonton film tadi without giving anything away. Itu tuh benar-benar sedih banget sih. Dan yang gue dapat pesannya dari situ, ya everything is all about love, dan connection is very important, apalagi sama keluarga. Kayak family will be there for you lah intinya gitu. Sedih sih gue nontonnya, kayak ya begitulah intinya. There's nothing much I can say about the movie. It was great, dan gue berharap Kak Gina Esnur bikin film lagi dong kak, kalau kakak nonton ini, karena emang jujur bagus banget. And now gue makan, lihat ini, kalau nggak salah gue pesan yang ada di sini nih, plant-based curry bowl with korokke, kalau nggak salah itu ya. Coba bentar gue cek. Iya benar, plant-based teriyaki bowl kalau gue. Sorry, yang benar plant-based with teriyaki bowl. Karena I'm excited to try this, karena gue baru pertama kali tahu ternyata teriyaki bisa dibikin plant-based. Ini di Genki Sushi. So let's try sambil kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Gue icip-icip dulu. Hai guys, sorry banget gue nggak bisa ngelanjutin di Genki Sushi karena dia tiba-tiba masang lagu, jadi gue nggak bisa lanjut di situ karena takut kena copyright. Dan sekarang gue mau balik lagi ke XXI karena nyokap sama adik gue lagi mau nitip makanan. Jadi ntar kayaknya gue bakalan update di rumah ya guys. Sorry banget karena takut kena copyright. Okay, I'll see you at home. Hi everybody, so actually this is 2 days after I watched the movie karena I really have a lot to do at home. Dan gue juga sekarang kayak udah tahu mau ngomong apa, karena mungkin kemarin tuh pas gue lagi baru banget keluar dari studio dari XXI tuh gue kayak I still have a lot of mixed up feelings about the movie, kayak karena itu jujur ngena banget sih di gue. Kayak gue nggak bisa bener-bener mengerti apa yang sebenarnya tuh yang pengen gue sampein tuh, gue nggak tahu gitu. Mungkin sekarang gue bakalan coba bilang dulu kali ya dari awal. Ini gue udah catat semuanya di HP gue, jadi kayak gue tuh bisa ngomong secara
terstruktur dan nggak kemana-mana. Jadi cuma sampai di sini aja nih bahasan gue sebagai penonton yang emang penikmat film. Oke, karakternya di situ ada Putri Marino, ada Angga Yunanda, ada sebentar. Oh nih, Putri Marino, Angga Yunanda, Ira Wibowo sama Slamet Raharjo. Terus ada neneknya. Aduh nggak ada lagi di sini. Ada Widya Ebitri, ada Ersa Mayori dan lain sebagainya yang ada di dalam film itu. Dan gue ngerasa kayak this whole movie, kenapa bener-bener ngena banget di gue, karena itu menceritakan sebuah, gue ulang lagi nih ya, menceritakan sebuah keluarga yang sedang mengalami situasi ekonomi dan lagi striving juga, going through a pandemic. Dan jujur gue relate banget sama itu, gue nggak bisa bohong. Dan the way that they built the tension, the way that they built and show it to the people who's watching the movie, karakter traitsnya mereka, how they deliver the lines, itu bener-bener ngebuat gue kayak gila banget. Dan bener-bener apa ya, mungkin di sini kan maksudnya si cinta pertama, kedua, dan ketiga ini, what I've gathered the information setelah gue memproses ini semua, itu tuh kayak menceritakan all forms of love. Iya, all forms of love. Dari cinta sama keluarga, cinta sama pasangan, cinta sama kakak lo, adik lo, nenek lo, bokap lo, nyokap lo, itu semua diceritain di situ. Dan memang bener-bener kelihatan banget. Dan gue kayak bener-bener the way that they deliver the emotions and through acts of service yang mereka kasih tuh, gue kayak ini yang bener-bener gue ngerasain sama keluarga gue saat ini gitu loh. Mungkin gue lebih relate sama perspektif anak mudanya yang disajikan di dalam film ini. Dan gue kayak gimana gue gak mau relate, karena emang I'm literally going through this as I go through with my life. Dan pesan-pesan yang gue dapat dari situ adalah kayak the only support system that you're gonna have is only family. Sure, it's nice if you have a boyfriend or girlfriend, you name it, to rely on their shoulders. You have their shoulder to cry on, to rely on, gitu-gitu tuh oke. Tapi keluarga itu tuh gak bakalan kemana-mana. No matter how effed up you are, and they see it, and they know. Dan gue kayak oh my god gitu loh. Kayak itu tuh bener-bener ngena banget di gue. Dan kayak apalagi aduh gimana ya gue ngomong sekarang aja tuh, gue kayak masih gak bisa berkata-kata karena emang sebagus itu. Dan gue sengena itu sampai gue tuh gak bisa ngomong apa-apa. It's story about family, it's story about love. Love yourself and love others. Dan what really stuck in my mind sampai sekarang itu, the way how you love other people is the love that you should give to yourself first. Karena kalau itu tuh lo gak bisa deliver it to anyone, you can deliver it to anyone, tapi lo harus kasih itu juga dulu dong ke diri lo, supaya lo tuh tahu gimana caranya lo bisa ngasih rasa sayang lo ke orang lain gitu. Kalau lo nggak sayang sama diri lo sendiri ya, atau lo tidak put yourself first, ya gimana caranya lo mau ngurusin orang lain gitu loh, maksud gue. Dan gue kayak itu juga sih yang bener-bener ngeliat gue kayak the only thing that you have, the only person that you can save from all the storms that you are going through in your life, itu cuma diri lo doang gitu. Karena you have to bukan quiet them ya, maybe in a way quiet the storms inside yourself, so that you can function in your family in a way that they can accept you, in a way that they can understand you better. Karena kalau misalkan lo nya juga kalang kabut, ya gimana lo bakalan, ya yang keluar juga akan kalang kabut gitu ketika lo kembali ke dalam keluarga lo. And that what really
struck to me, karena emang itu sebenarnya yang lagi gue alamin juga di keluarga gue. Well, as you may know, kalau misalkan kalian nonton di film Chit Chat With Me yang pertama sama yang kedua di YouTube channel gue, ini juga gue bahas. Dan to be really honest with you, I've been really having a rough week during the first week of 2022, karena yaitu yang gue ngomong juga, I've been going through the same cycle over and over again in my life, and I really need a change. I need a change up in my routine because it really is messing up with my mental well-being. So I really need to change it up. Dan once begitu gue masuk ke dalam ibaratnya lubang, gue bilangnya lubang ya, lo tuh nggak bisa function well. Makanya tadi di awal gue bilang kan, kalau misalkan lo try to quiet the storms down in yourself, baru lo bisa be a functioning member in the society or in your household gitu. Dan itu tuh bener-bener gue rasain banget. Ya wajar ya, maksudnya yang namanya manusia pasti kan lo ada perasaan capek, dan ada momen dimana lo kayak you have to sit down with yourself and deal with the problems that you are already having, despite the problems that are already outside of your life tuh yang emang udah ada gitu. Jadi kayak harus dicoba, dan film itu tuh bener-bener mengajarkan gue kayak ya udah, you have to go through life even though there are big storms, but the basic form, the base of your life itu tuh ya udah love gitu loh. Karena sama grateful juga sih, film itu juga gue ngerasain ngajarin how you can be grateful amidst all of the things that are happening, the chaos that are happening in your life. Dan gue kayak oh my god, kayak gitu. Dan the actors, the director, the producer, penulisnya itu tuh bener-bener deliver it well menurut gue. Dan kenapa gue bisa sampai ngomong kayak gini walaupun gue juga sempet terbata-bata di awal, karena itu efeknya dan impactnya yang gue dapet gitu. Dan kalau misalkan gue ngomongin soal grateful, yang ngena di gue ini apa yang gue rasain ya dari film itu, kayak you just need to look around you and count the blessings that you can see di dalam dunia lo sekarang ini. Itu tuh kayak, dan gue kayak itu tuh benar-benar yang nggak bisa lo iniin, karena gimana ya, pokoknya just count your blessings, look around you. Apalagi begitu you have a support system that is your family yang emang ada buat lo, don't overlook that gitu loh, maksudnya tuh film. Dan yang gue rasain sih itu juga, kayak lo juga nggak bisa stay in that position or in that lubang for too long. Even though you're human, you have human emotions, you go through all the currents in your life, you just need to find a way to like not go there. Walaupun ya mungkin sebenarnya gue rada gimana juga sih kalau ngomongin soal ini, karena menurut gue setiap orang-orang melalui hal-hal yang berbeda dalam hidupnya, terutama dalam pandemi gitu ya. Cuman ini gue ngomongin yang gue lihat dari film itu ya, there's hope kok gitu. Masih ada harapan kok kalau lo cuma mau lihat aja sekeliling lo tuh kayak gimana gitu. Maksudnya filmnya tuh itu, and basically there's love there gitu. Jadi kayak ya udah, and sacrifice and understanding and meet in the middle. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Dan gila, props to Kak Gina S. Nur for making this movie. Itu bener-bener ngena banget. Gue berterima kasih banget ya. Aku mengucapkan terima kasih nih sama Kak Gina, karena jujur tuh relate banget, apalagi dengan umur gue yang segini, yang going through quarter life crisis. Like you calculate every step you take in your life, apalagi di umur-umur yang segini. Itu tuh bener-bener pokoknya ngena banget. Dan apalagi kayak ya udahlah, intinya lo belajar aja, without saying anything more. Intinya kayak ya udah, lo belajar aja, trying to move your way through the storms of your life gitu. Even though that you will try to be positive, pasti ada kan momen dimana lo bakalan kayak betul deng gitu, kayak oh gue harus diem nih, gue harus think things through,
gue gimana caranya gue ngelaluin ini, gimana caranya gue pinpoint every emotion that I am going through right now with the problems that I have in my life. Gila. Pokoknya intinya filmnya tuh kayak gitu tuh sih yang gue dapat without giving anything away ya. Kalau kalian mau tahu, just watch the movie. Percaya sama gue, ini emang bener-bener bagus banget. Mungkin kalian ngelihat ini gue nge-reviewnya rada rambling, rada random. Pokoknya ya I'm all over the place karena tapi itu sih yang gue rasain based on the notes that I typed on my phone. Ya kayak gitu. Dan ini udah ngomongin feeling dan kayak aduh gitu deh intinya. It's a beautiful movie. Dan gue berharap film-film Indonesia continue to go down this route. Karena emang ini bagus banget sih, jujur. Kayaknya udah segitu aja. Sorry banget, gue kemarin tuh sebenarnya pengen lanjut review. Ngasih tahu apa yang sebenarnya gue rasain di dalam film layangan putus. Kan jadinya gara-gara gue nonton interviewnya Reza Rahadian nih, jadi gue ngomongin layangan putus. Nih gue lagi nonton juga interviewnya Boy William sama Reza Rahadian on his channel. Jadinya gue kepikiran layangan putus. Lupakan gue ngomong apa. Oke, gue udah ingat mau ngomong apa, sorry kepotong. Gara-gara pikiran gue tiba-tiba ke layangan putus. Tapi kita ngomongin cinta pertama, kedua, dan ketiga sekarang. Sorry banget kemarin tuh nggak bisa ngelanjutin review karena pas gue lagi makan di Genki Sushi tuh tiba-tiba Genki Sushi muterin lagu, which you may all know kalau kalian yang memang content creator di YouTube juga. YouTube kan punya rules and regulationnya sendiri, dan kalau kita ngeplay musik yang bukan dari yang kita buat sendiri itu tuh kena copyright. Jadi gue nggak bisa lanjut review di situ. Dan I think that is a good thing juga sih. Kenapa tiba-tiba si Genki Sushi muterin musik. Jadi gue sorry tiba-tiba gue kayak gak bisa napas karena this film ini tuh bener-bener ngena banget di gue. Karena si Genki Sushi itu tiba-tiba muterin musik, mungkin gue jadi kayak bisa ngomongnya tuh sekarang jadi lebih terstruktur, lebih terarah. Walaupun juga sebenarnya rada rambling juga sih gue. Cuman gue jadi lebih tahu lah gue mau ngomong apa. Gue jadi lebih tahu harus apa yang gue bahas di sini. Dan based on that movie, it relates to my life. Not all of it, tapi it relates to me. Jadi gue kayak ngerasa gila sih. Film ini tuh bener-bener amazing. Segitu aja. Gue juga gak mau ini videonya jadi kepanjangan karena emang sebenarnya ini kan tadinya tuh a date with myself. Tapi ternyata di ujung-ujungnya tuh gue jadi malah kayak realize something gara-gara nonton film ini gitu. So, gue sebenarnya ini juga ngomongin review iya, ngomongin perasaan gue juga iya, curhat sedikit juga iya. Jadi kayak, so this is the video. I don't know what the title is going to be karena banyak banget yang gue bahas di sini. Oke, jadi sekarang gue cuma mau ngomong terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue, yang udah subscribe ke channel gue, yang udah like, yang udah komen, dan maybe juga kalian udah share ke teman-teman kalian tentang video-video gue dan tentang channel gue. Makasih banyak banget. I'm just gonna end the video right here. Thank you so much for watching. Don't forget to give it a comment. Don't forget to like the video. Don't forget to subscribe to my channel. Kalau kalian emang pernah mengalami hal yang sama kayak gue, one movie that really relates to your life, please comment in the comment section below. Jadi biar kita bisa ngobrol. Dan kalau kalian juga yang udah nonton film cinta pertama, kedua, ketiga, please juga komen di bawah. Jadi kayak biar kita bisa relate, atau just go through my social media, semuanya ada di description box. Gue tutup videonya di sini. Terima kasih banyak semuanya. Goodbye.